hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Idaramani karamandala ramana daramandala ramana daramandala ramana karama shabara karamandala ramani darabara bara 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 mandala ramana. धन्य 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 तुम्हारा पिता नामर धन्य तुम्हारा पिता नामर धन्य तुम्हारा पिता नामर धन्य तुम्हारा पिता नामर धन्य हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पिता नाम 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 इधर रमणी कारा वर्षा कल रमण रमण रमणी बेरा बरा 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 मंदल रमण पूरा मंदल रमणी बरा 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 मंदल रमण धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा पिता नाम धन्य तुम्हारा पिता नाम धन्य तुम्हारा पिता नाम धन्य तुम्हारा पिता नाम ईरवत्रमणि कारवर्षकल रवण रवण करमंडल रवणि बिरि 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 वर 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 पूरमंडल रवणि वर 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 मंडल रवणि धार मंडल रव धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य ओशन रवणि खारवत्रमण करमंडल रवणि धार मंडल रव सो गौरवरत्न जय परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम इदारमणि कारमंडल रमणि वर 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 वर्ष वर 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 दूरमंडल रमणि बिरि 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 वर 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 मंडल रम हालेलुया 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो से तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जीव चिर काल समान हालेलुया ईरवत्रमणि कारवर्ष खल रमण रमण प्रभु जीसु करामर जीसु करामर दया करो जीसु करामर दया करो हालेलुया 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 पूरा तब शखा मानिया तरमणि कारमंडल रमण 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 होली 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 तुम्हें महान 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 तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रम परमेश्वर अनंत काम पिता शांतिराज ओ शान रमणि खाल रमण 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 पूरवत्रमणि कारमंडल रमणि खारमंडल रमण हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम प्रभु जीसु करामर दया करो दया करो दया करो हालेलुया रब्बा शबा रब्बा 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 निखाला रब्बा पूरा मंगल रमन दरमंगल रमन दरमंगल रब्बा धन्यवाद 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 पूजा प्रशंसा करो पाए एकमात्र जगवंत परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद 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 दूचु हालेलुया 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 प्रति प्रभात रे तुम्हारा दया तुम्हारा करुणा करने प्रभु इधर अवश्यमणि कालारमणि कूलवंदन रमणि खारवंदन रम हालेलुया 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 अवन को प्रति मध्य अनुग्रह करो दया करो तेरा अवश्य कालारम अवन को समस्त पाप दोष दुर्बल दुर्गम मार्जना करो एवं सर्वांत तुम प्रति अवन को फेराओ प्रभु हालेलुया 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 तुम विषय भय और प्रेम मान अंतर स्थापन हो पूरा अवश्य कालारमणि खारवंदन रम अवन को उद्योग ज्ञान युक्त हो प्रभु जीशुंकर आमर दया करो सर्वदा तुम सन्तोषजन कार्य करने निमंते तुम्हें अनुग्रह करो इधर अवनी खारवत्र माने कारबंदल रमणि खारवर्ष बरवा अवन करो समस्त मंडली प्रति मध्य तुम्हें कृपा करो समान कर तुम्हें स्थिर रखो तुम ठारे समान को स्थिर रखो प्रभु हालेलुया 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 पूरा बाबा शकल रमणि खारवंदन रमा ओ प्रभु आसंदा काल किसी दिन निमंते आमन करो से मंडली समस्त परिदर्शन करने निमंते मते जीवाक हब ओ प्रभु जबरी तुम्हें चाहो शीघ्र भाव कार्य करने आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें साहाय्य कर समस्त विषय तुम नियंत्रण रख तुम आत्मा द्वारा परिचालित कर प्रभु एवं आउ जदि तुम इच्छा थाए कौन स्थान में कान प्रभु आउ से आमंत्र गजपत्र सेवन अंचल विशेषकर मन परिवर्तन समय ठार अनेक स्थान में विशेषकर अनेक बाप्टिस्ट मंडली बुली
ବହୁତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ପ୍ରଭୁ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ଚାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାଧନ କର ପ୍ରଭୁ। ଇରା ବାବା ସକାଳ ରବାନି ଖାରବାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତିରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ଠାପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ପୁରା ବାବା ସେ ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉପକାର ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁରା ବାବା ସକାଳ ରବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆସି ତୁମର ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଇଦର ବାଣୀ ଖାରବତ୍ର ମାନେ କାରବନ୍ଦଲ ରବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସବୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦୟା କର। ତୁମର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସର୍ବତ୍ର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ଦାନ କର ବିଶେଷ କରି, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ତୁମ ପ୍ରତି ସର୍ବାନ୍ତରରେ ଫେରିବେ। ବିଜାତୀୟ ବିଧର୍ମୀ ପାପୀ ଅଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସୀ ନାସ୍ତିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା କର। କାରଣ ତୁମର ହସ୍ତଗତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଦୟା ଅଛି। ତୁମର ଦୟା ଥାଏ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ତୁମେ ହୋଇଅଛ। ଇତର ବାତ୍ର ବାଣୀ କାରବନ୍ଦାଲର ବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାଲର ବା ତୁମେ ତୁମର କ୍ରୋଧକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଳି ଦେଇନାହ। ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ତୁମର ମହାପରିତ୍ରାଣ କର୍ମ ଆଉ ତୁମେ ସାଧନ କରୁଅଛ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଇଦର ବାତ୍ର ବାଣୀ କୁରା ବର୍ଷା କାଳର ବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାର ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଯୁগে ଯୁগে ତୁମରି ହଉ। ତୁମର ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। Yehovah Jireh, कोई घटी मुझे
Holy, 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 ধন্যবাদ 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 পবিত্র নাম ইতর মন্ত্রমণি তারবর্ষ কালারবণ তারবণি কারবণ Holy Lord, 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 Holy Lord. Ira pa 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 ra 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 pa. Ira mani kala ra pa ra pa ra shakala pa ra 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 pa. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Idharavani karavana laravana para 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 para. Uravashara para 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 para. Holy, 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 holy. Oh, Shana Ramani Kala Ramana Ramana Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God, 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 glory to God. Oh, Shana Ramani Biri 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 Bara 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh Lord, humble, 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 humble. Irvatramani kalaravani kalavasham. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kalaravana bara 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 bara. Jesus Ram, Jesus Ram, Jesus Ram, Jesus Ram,
Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord. Ura papa papa shakala baba ruka bara shakala raba ura bakramani dara shamani bara 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 idara mani dara mani dara shamani ura bara bara. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord, hallelujah, hallelujah. Holy, 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 holy. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dari chavi pratna karo. Glory, 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 glory. Hosanna, 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 Hosanna. Joy Jisu, joy Jisu, joy Jisu, joy Jisu, joy Jisu, joy Jisu. ओ प्रभु मैं विश्वस्त परमेश्वर को हालेलुया समस्त कार्य में विश्वास कर साधन करिताओ हालेलुया ओ बाबा बानी खाना बराबर बराबर खाना तुम्हारे समय ओ प्रभु मेरे आज मेरे खातर में कार्य करिताओ हालेलुया 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 ग्लोरी 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 ओ प्रभु मने को चिंता कल्पना ओ प्रभु संभावना जहाँ किसी करिताओ ना कहीं प्रभु से सब ऊर्ध्व तुम्हें कार्य करिताओ हालेलुया आमगर भाग्य भाबेटर मध्य अत्यधिक परिमाण में तुम्हें साधन करिताओ हालेलुया उबा बाबा की खारा बराबर प्रभा और तुम्हारा भविष्य वर्तमान निकटे कौन कथा प्रकाश न करी तुम्हें कार्य करि रखाओ हालेलुया 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 धन्य प्रभु तुम्हें धन्य प्रभु तुम्हें धन्य प्रभु तुम्हें तुम नाम धन्य यीशु नाम धन्य हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया 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 ओ प्रभु ये दिन हम पर सेवा कार्य को तुम्हें स्वतंत्र भाव में करूछ जे मध्य प्रभु आहुर तुम नाम धन्यवाद गौरव अधिक गौरवयुक्त भाव साधन करथिया पाई मध्य प्रभु तुम नाम धन्यवाद हालेलुया 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 तो दास को प्रतीक जाला प्रेरणा देखने कार्य करथिया पाई प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 हालेलुया 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 दया कर प्रभु अनुग्रह करो समग्र दोष दुर्बल पाप सब तुम्हें क्षमा कर यीशु का नाम में और प्रभु प्रत्येक को प्रभु सूचि कर पवित्र करो हालेलुया पूरा खालबम कारबम प्रमाणित खालबम प्रभा पवित्रता सौंदर्य तुम्हारी सेवा करे तुम्हें सहायता करो हालेलुया पूरा खालबम कारबम प्रभा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुम दास को मूल भाव में अनुग्रह प्रदान करियछ आ तुम ताको पुनर्बार प्रभु निजर मंडली समूह को दर्शन करबा पई तुम ताको सहायता करूछ से तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 पूरा खालबम कारबम प्रभा यदि कहानी मନରେ कोनोसी प्रभु भिन्न मत थाए से सब तुम दूर कर दियो प्रभु समस्त मंडली को गोटे व्यक्ति तुल्य तुम कर दियो हालेलुया पूरा खालबम कारबम प्रभा हालेलुया ओ बाबा बाबा नि कारबम प्रभा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द हालेलुया 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 धन्यवाद 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 जो महत कार्य पाई तुम दास जाउछंती प्रभु आ से कार्य को तुम सफल करो हालेलुया 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 कहारी मन गुनाह हवा को दियो नहीं प्रभु इरा खालबम कारबम प्रभा शत्रु शैतान अनेक कार्य करे मध्य तार चातुरी जेपरि आमे जानि से प्रकार भाबरे आमे ता सहित प्रतिरोध करिया पारिबु सेतै तुम सहायता करो हालेलुया तथापि तुम्हें कहला बड़द्रा में पराक्रम द्रा में मात्रा महात्मा को द्रा में जय युक्त हो ए ब्रत पर्व तुम्हें किए जेरुबाबेल को सम्मुख में समूह में करा दिबो तुम मस्तक को प्रस्तर सब बाहर कर दिया दिबो हालेलुया पूरा खालबम कारबम प्रभा से प्रकार प्रभु पहाड़ को सदृश समस्या मस्त प्रभु मुंडरे चिंता भार से सब को तुम्हें समभूमि करया परमेश्वर हालेलुया हालेलुया उबा बाबा 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 नि खालबम कारबम प्रभा नि खालबम प्रभा ओ प्रभु जहाँ कहवा सहज कि वास्तव में प्रभु ताहा प्रभु केवल तुम्हें ताहा सहज कर पारिबो नचे ताहा संभव नुहे हालेलुया इन खालबम कारबम प्रभा नि खालबम प्रभा ओ प्रभु तुम्हें जे इच्छा करछ प्रभु तुम दास को से प्रकार भाबरे तुम्हें नहीं प्रभु व्यवहार करो हालेलुया 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 ग्लोरी 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 ताको शरीर जीवा आसिया समय समस्त भार तुम्हें बहन करो हालेलुया शीर्ष स्वास्थ्य दुर्गा जे तुम्हें भाबे प्रभु अनेक प्रभु तुम कार्य करूछन दिशत मात्र प्रभु तुम समस्त वाक्य को
ନିଜେ ପାଳନ କରି କଠିନ ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୁଦ୍ଧା ପାଳନ କରି କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ରଭୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଯାଏନି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଦାସମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ପୁରା ଖାଲା ବନ୍ଦାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲା ବନ୍ଦାର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା 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 Glory be thy mighty Lord, hallelujah, 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 hallelujah. तुम दया करो अनुग्रह सर्वदा में बेस्टर कर रखो प्रभु, hallelujah. Glory be thy mighty Lord, hallelujah. पूरा खाला बंदार बात्रा ओ प्रभु मना सब परिवार को मध्य विशेष भाव में अनुग्रह प्रदान करो समस्त विषय जहाँ पूरी इच्छा में से समस्त विषय में साधन करो, hallelujah. ओ बाबा की खाला बंदार बात्रा praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. ओ प्रभु तुम्हें दया करो अनुग्रह करो यीशु नाम में तुम अनुग्रह करो प्रत्येक विश्वास में तुम दया करो प्रभु अनुग्रह करो हालेलुया ग्लोरी बी थाई माइटी लॉर्ड हालेलुया ओ प्रभु सब विषय प्रभु तुम्हारी इच्छा लोग कार्य करे तुम्हें सहायता करो हमको शरीर में आत्मा प्राण को तुम्हें संपूर्ण सुरक्षा दे रखो हालेलुया हालेलुया जे पद तुम्हें चाहिए प्रभु कौन सी प्रभु करने विग्रह हवा को तुम्हें दियो नहीं हालेलुया ग्लोरी बंदा मन खलबर बकरा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होली 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 अनेक विजय तो विधि मान को मध्य तुम्हें प्रभु संग्रह करो हालेलुया ओ प्रभु बेले बेले तुम निजस्व आउ से प्रभु कार्य साधन करुଥାଏ हालेलुया ओ प्रभु जो मन को निकट रे प्रभु मदा सहित मान करे ओ प्रभु अन्य प्रभु के समय क्रमे आ जाई कार्य को छनि प्रभु विजय मान करे प्रभु तुम्हें सेवा करो से विश्वास के परि परिलक्षित करबे से सहायता करो मदा आशा करो अनुपस्थित मध्य ये परि से माने से विश्वास को हराइबे नाही हालेलुया हालेलुया जो समस्त कार्य ए स्थान अछि से स्थान कार्य को तुम्हें सुरक्षा कर धरि रखो हालेलुया ग्लोरी बी थाई माइटी लॉर्ड हालेलुया ओ बाबा बानी खरबर बकवा तेरा जे विश्वास में तुम्हें दया करो प्रभु अनुग्रह करो हालेलुया तुम्हारा वाक्य सर्वत्र प्रचार करो ग्लोरी बी थाई माइटी लॉर्ड तुम्हारा सेवा विचारना कार्य संपूर्ण भाव में तुम्हें साधन करो हालेलुया ग्लोरी बी थाई माइटी लॉर्ड आज मध्य प्रभु ए सेवा कार्य समस्त प्रभु समर्पण कर प्रभु आत्मा के दर में परिचालित करो सब भारत में बहुत करो एक दिन निवेदन भी प्रभु यीशु नाम में मांगू छी ଯୋହାନ 15 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିନାହ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଯାଇ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ସେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର उत्तम वाक्य निमंते जहाँ आउ कुंभाईरे परीक्षित 7 थर परिष्कृत रूपातुल्य से वाक्य केवल अन्यथा हम ना गोटे बड़ दायित्व कर्तव्य प्रभु लोक मानकर अच्छी आउला फल उत्पन्न करने आउ से फल को स्थायी करने प्रभु जीशु शिष्य मान सहित यही कथा कहले तुमको मो मनोनीत करिछि तुम्हें मते मनोनीत करना जेपरी तुम्हें जाई फल उत्पन्न करिव आउ तुमको फल स्थायी हम सेतबेले केते बड़ गोटे विषय प्रभु कहिसंती सेथिरे तुम्हें माने मो नाम पिता जहाँ किछि मागियो से ता तुम मानकु देबे प्रभु निकट अनेक विषय प्रार्थना करूँ मागुच आम पाऊनु कहीं जेहेतु आम ठारे फल ना प्रभु राज्य आमर आउ किछि कार्य ना से भली किछि आउ प्रभु राज्य ईश्वर राज्य आम लाभ स्वरूप हो पारुना से अनेक विषय मागिले मध्य प्रभुंकर संतोष हुए ना एपरी सारा दुनिया रे केते लोक कोटी कोटी लोक प्रभु निकट में प्रार्थना करुछंती मागुछंती किंतु जदि प्रभु राज्य आम प्रकृत में लाभ स्वरूप हो पारिबा ताले आमनकर प्रार्थना सबुर उत्तर देवाकू प्रभुंकर संतोष हम आउ कथा मु सब बेले अंतर भितर अनुभव करे फल लाभ करवा
आत्मा लाभ करवा मंडली सब गठन करवा तो गोटे कष्टकर विषय एवं आहरी मध्य कष्टकर दायित्वपूर्ण विषय से स्थायी कर रखा एटा मो पाई आम समस्त मु बहुत भाव करें अन्य माने कम भाव करती किंतु काहाकू प्रभु कम करने चाहती नहीं प्रत्येक निज निजर कर्म परिश्रम आउ अनुसार योग्यता प्रस्तुति अनुसार आउ प्रभु राज्य निमंते कार्य करती अनेक कार्य करती मात्र से माने कौन करती जानती ना से दिन प्रभु जीशु जो क्रूस उपर थाई जपरी कहले पिता मैंने कौन करती जानती ना सेहीपरि भाव में अनेक आज प्रभुंर कार्य करुँच मात्र से जानती ना से कौन करुँच प्रभुंर कार्य करने आवश्यक गतकाली प्रथम रविवार आसर प्रथम रविवार मुझे सब जपरी होम को जाए सेपरी से जाइली एवं प्राय 30 लोक हे परा छोट बड़ आ स्टाफ समस्ते आउ सामल पट्टनायक से जो आउ सेठिकार सेक्रेटरी से अच्छा से परिवार आउ बापू भाई तांकर परिवार अन्य माने सबू स्टाफ माने पिला माने छोट बड़ आउ सब पिला माने एपरी की से माने थांती आउ मु जो समय वाक्य प्रचार आरंभ कली तापर ठारू रेकर्डिंग करी मुझे पोस्ट करनी आज फेसबुक रे आउ यूट्यूब रे ताकू पोस्ट करी गतकाली होम रे मीटिंग एट जे चिल्ड्रंस होम कटक 7 जुलाई 2024 संडे इवनिंग कहीकि मुझे लिखी थी सेटा देखिकी शुणु केमिति भाव में मु प्रभुंकर वाक्य प्रचार करे सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सर्वदा आत्मा साहाय्य कर यहीटा को लेकिन मु आरंभ कर प्रार्थना तो चारिड़े समस्ते कर आत्मारे प्रार्थना केते लोग कर आत्मारे प्रार्थना कौन केमिति सेटा कौन कले आत्मारे प्रार्थना जड़े कर भलरे मु कि भाव में आउ मुझे वाक्य मु प्रचार कर शुणु एवं शेष केमिति मु प्रार्थना लीड कर आज मु केतले समय पाइले मुझे फेसबुक आउ यूट्यूब रे मध्य मु पोस्ट करदेवी आउ मो भितर गोटे दुख एवं भार सहित खोला मेलारे मु कही अनेक मीटिंग होची प्रभुंकर सभा होची कार्य होची लोक समस्ते खुशी हो जाते से प्रभु जीशु खुशी हेबे कि प्रभुंकर कौन संतोषन अनुसंधान कर बहु संख्या 10,000 लोक हेले कि 50,000 के लक्ष लोक हेले प्रभु खुशी हेबे कि नहीं आउ बहुत सुंदर गोटे मीटिंग हेले से बहुत सुंदर अरेंजमेंट सब थिबो कयर ग्रुप थिबो आउ ए सब रे लोक माने बहुत खुशी हो जिवे बहुत बढ़िया मीटिंग हला बोली जीशु मध्य कौन से भाया कहे जोड़ी पवित्र आत्मांकर कार्य किसी नथिबो परभाषा जड़े जड़े लोक कही पार भाववाणी कही पार गोटे आश्चर्य कर्म हो पार प्रभुंकर कौन गोटे दर्शन नथिबो सत्य वाक्य कहु नथिबो जीशु खुशी हेबे कहाँपाई करुचु आम सब कार्य जेकोसी दिन जेकोसी मुहूर्त सामने ठिया आमको हिसाब देवा हम तुम्हें कौन कल तुम्हें कौन कार्य सब तुम कल तुम परिश्रम वृथा बोली कौन प्रभु कहे जो अग्नि रे परीक्षा होला बेले सेटा काठ घास छण पड़ी पड़ज आमको कौन दुख लगे लज्जा लगे अन्य माने आमर निकट थी से कर्म सुना परी रूपा परी बहुमूल्य पथर पड़ी से पुरस्कार पाऊे से सबटा चिंता करने को हम बदलवा को हम नाना प्रकार स्पिरिचुअल एक्टिविटी खुशी हेले किसी लाभ ना आउ मो सीधा सड़क प्रभुंकर वाक्य कहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मध्य कहे किंतु डायरेक्टली अनेक विषय मु कहे आउ सेठी एठी जेमिति कहूची मु से होम रे जेम गोटे पब्लिक मीटिंग करी हुए माइक माइक फाइक सब सेट सब सहित आउ एमती थाई गोटे स्पेशल गोटे मीटिंग सब भली सेठी हुए सेठी हो जेकोसी स्थान रे जेकोसी प्रकार सहर गाँ कौन सी फरक नहीं मोर जिते प्रकार माने सबुठारु टॉप मोस्ट लोक माने थांती सेमानक मध्य मध्य टिके मोठारे अस्थिरता नहीं फुल कॉन्फिडेंस सहित मु कार्य करे कारण मोर प्रभु आह्वान अच्छी अभिषेक अच्छी अनेक महत् महत् कार्य जहाँ अनेकों द्वारा आउ हेई नाही बा हेई पारु नाही हेई पारिबो भी नहीं एपरि अनेक कार्य करिसंती प्रभु मो द्वारा कहीं मु सत्य वाक्य को यथार्थ भाव में व्यवहार करी नहीं दुई धार खड्ग ठार तीक्ष्णतर हम ना आउ से
ଶୁଣିବେ ସେ ଆମକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି। ଆଉ ସେଟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କେମିତି କ'ଣ ନା ଆଉ ଏଇପରି ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପରଭାଷାର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେଇଟା ପାଇଁ ଚାରିଟି କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ଶେଷରେ ଅନେକ କଥା ବୁଝେଇକି ବାକ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ଦ୍ୱାରା କହିକି ଆଉ କ'ଣ ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ତ ପରଭାଷା କହିବ ଆଉ ତାପରେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲି ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଖାଲି ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବେ ଆହ୍ୱାନପ୍ରାପ୍ତ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଥିବେ ସେଇଟା ହେବ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ। ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ନାହିଁ କାହିଁକି ବାଇବେଲରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ସାରଥୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ ତୁମେ ନାମରେ ଜୀବିତ ପ୍ରକୃତରେ ମୃତ। ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲେ ଯାଇକି ସେଠି ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିହେବ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି ପରଭାଷା କହି ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କରୁଥିବେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେସବୁ ତ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆଲାଉ ହିଁ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦରକାର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ତା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେସବୁ ହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମିଳିଲେ ସିନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇକି ମୁଁ ସବୁ କହୁଥିଲି। ଦେଖ ଏଇସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରଭାଷାର କଥା ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ନୂତନ ନିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଛି। ସେ ବିଦେଶୀ ଅବସ୍ଥାର ପରଭାଷାରେ କଥା କହିବେ କହିକି ଜିସା 28 ପର୍ବର 11 ପଦରୁ ଲେଖା ହେଲା। ଜିସା ପୁସ୍ତକରୁ ପରଭାଷା କଥା ଲେଖା ହେଉଛି। ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥି 12 ପର୍ବ 11 ପର୍ବ 12 ପର୍ବ 13 ପର୍ବ 14 ପର୍ବରେ ଡିଟେଇଲ୍ କରିକି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ପରଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ ଏପରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଶିକ୍ଷା କାହିଁ ଏସବୁର ପ୍ରଚାର କାହିଁ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ ବୁଝିବେ କେମିତି ବଦଳିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଭଲରେ କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ମିଟିଂ ସବୁ କିଏ ଏଗୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଏ କରିବ ଏଇଟା ଆସି କିଏ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିବାରାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କର। ଯେତେବେଳେ ପାଠଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ କିଛି ପଢ଼ିଛୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଜଣେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଛି ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରେ ତାକୁ ତ ଯୀଶୁ ଛାଡ଼ିନି ତ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଥିଲ ତମେ ତ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିଛ ତମେ ଆଉ ବାଇବେଲ କାହିଁ ପଢ଼ନି ଦିନ ରାତି କରି ଖାଲି ବାଇବେଲଟା ପାଖରେ ରଖୁଥିଲ କ'ଣଟା ଲାଭ ହେବ ସେଥିରେ ପଢ଼ୁନ। ସେଇଠି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢ଼ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ୁଛି ଅଯଥାରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। କ'ଣ ସେ ଜ୍ଞାନ କରିବ? ତମେ ପଢ଼ କେତେ ସମୟ ପଢ଼ୁଛ ବାଇବେଲ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଜାଣୁଛ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛ କି ପରିଶ୍ରମ କରି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ଆକୁ କିଛି ଦେଲେ କାମ ହେବ। କିଛି ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ଶକ୍ତି ଦିଅ କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ ତାକୁ ବହୁ ବିଷୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବେନି। କାହିଁ ତମେ ବାଇବେଲ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କଲନି? କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଅଲଗା ତମେ କାହିଁ ସେଟା କଲ ନାହିଁ? ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦିନ ରାତିକୁ ସେମାନେ ଏକ କରି ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ପାଠଟା ସ୍ୱର୍ଗ ନେବ। ବଡ଼ ଚାକିରିଟା ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଚାଲିଯିବ। ଏମାନେ ତ ଅଧିକାଂଶ ନରକ ଯିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ବି ଗିର୍ଜା କେବେ ଯିବେନି। ସେମାନଙ୍କର ବହିପତ୍ର ପାଠ ଚାକିରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସେଇଟା ନରକକୁ ନେଇଯିବ। ସେଇଟା ଏସବୁ ଭିତରେ ଗଲେ ବଡ଼ ସାବଧାନର ସହିତ ଚାଲିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ଗିର୍ଜାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଇବେଲ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ହେବ। ପରଭାଷା କହିବାକୁ ହେବ। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଚାକିରି ଅଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନେଇଯିବେ କ'ଣ ଚାକିରି କରିବ? କିଛି ଜଗତ ଆନୁ କିଛି ନେଇପାର ଯାଇପାରିବେନି ଲେଖା ହେଉଛି। ସେଟା ପୁଣି ବାସ୍ତବ ବିଷୟ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କ୍ଷଣକ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାଷ୍ପ ପରି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ବର୍ତ୍ତମାନ। ନହେଲେ କେମିତି ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା ତ କୁହା ହିଁ ଯାଉନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ ଏଇଟା ଉଣା ରହିଛି। ପାଉଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖ କେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ସେମାନେ ଖାଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ବେଶୀ କରି ପରଭାଷା କହୁଛି ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ତ ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ପରଭାଷା। ସେ ପ୍ରଥମ 14 ପର୍ବକୁ ଅନେକ ଭାବରେ କହିକି ତାର 2 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି 4 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି 14 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି 18 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି 22 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି ପରଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିକି ଦେଖ ଏସବୁଟା କାହିଁକି ଗୁଡ଼ା ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ କେହି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି ପରଭାଷା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ନାହିଁ। ଆସିବ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ବସିବା ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବା ବାଜା ଫାଜା ମାରିକି ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ କରି ଚାଲିବା ସେୟା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ କରିବାକୁ ହେବ।
पिता प्रकार उपास चाहती इंग्लिश बाइबल लेखा हो जो मैंने इंग्लिश पढ़ी पारती जापारती बुझीपारती से इंग्लिश बाइबल पढ़ा निहाती आवश्यक ओडिया बाइबल मिल ना एमती भाव में अच्छी नितांत निहाती आवश्यक दे मस्ट वर्शिप इन स्पिरिट एंड इन ट्रुथ कहीकि लेखा अच्छी तेणु से मन प्राण सब देवा कथा नले प्रभु खुशी हे ना एपरी भाव में आउ प्रभु वाक्य कही शेष समस्त को आंठीवाई कही आंठी की प्रार्थना करी गीत बोली बहुत उत्तेजित करी प्रार्थना करने आम आउ सब करी प्रार्थना रे लीड करी नेली आ से बापू भाई घर को जाकर सहित पुणी किसी समय बसी भाई आपड़ के पुणी आसवे ठीक ना मुझे चाहूँगी टी शीघ्र आसापी बेस विलम्ब करने चाहूना 15 ରୁ 20 दिन भितर कहीकि मुझे भावुची जदि प्रभु चाहिए जमती चाहिए सेमती प्रभु कार्य करेंगे आम मंडली गुड़ाक तो सबुझी निश्चय ता भितर मुझे पाखे परिवर्तन मोर आउ जो आरंभ है 1982 मसीह बहुत बाप्टिस्ट मंडली गुड़िक बहुत कम कली बहुत मो जनाशुना से सब भितर तेणु मु जीवार खबर पाई अनेक मत चाहती आसिक डाकती आसतु मंडली को आसतु आम पाखे टे रे मना करी ना जमी प्रभु चाहिए सेपरी भाव में कार्य करें सेटा आ मोर द्वितीय लक्ष्य किसी ना जमी जीशु चाहिए बस से शेष गोटे पद तांको मुखर शुणापी बेस उत्तम विश्वस्त दास अल्प विषय विश्वस्त हेल तेणिकी जहाँ बहु विषय नियुक्ति दिज्व कि कौन करे से इच्छा कथा सेटा उपरे मोर नजर ना मोर एति अच्छी मत एति कह बेस उत्तम विश्वस्त दास दुष्ट अलसुआ प्रश्न ही उठुना यहाँ करने मो जीवन को मुझे उत्सर्ग करी कौन यही कथा शुणापी ना शुणा पड़ो योग्य भाव में आचरण न कले तेणु एवं चतुर्थ विषय कौन अभिषिक्त लोक अभिषिक्त प्रभुंर मनोनीत लोक ना पवित्र आत्मा कथा कौटी से कहे गिरजार लोक मान कौटी उत्साहित करेंगे हाथ उठाओ आंठे जाओ प्रार्थना करो चिल्लाओ कांद पवित्र आत्मा पुनः परभाषा कह भाववाणी को युवा किए कह अभिषक्त लोक बिना प्रभुंर आह्वान मनोनीत पवित्र आत्मा पूर्ण लोक बिना एक कथा कहीं कहे ना पवित्र शेष में 4टा कथा कहली पवित्र आत्मा अरे आत्मा सर्व प्रकार प्रार्थना आत्मा सादर करने 4टी विषय दरकार पवित्र आत्मा दरकार प्रथम आत्मिक मंडली दरकार सत्य वाक्य दरकार अभिषिक्त लोक अनॉइंटेड मैन दरकार ताले हे पार ये विषय गुड़ाक मनोयोग करूँ मुझे सब भीतर देकी जाइए तबे प्रभुंकर धन्यवाद हो तुम्हें जहाँ इच्छा कले माग तुमको दिज्व बोली जीशु कहले तुम फल उत्पन्न कर स्थायी हम सब मो भर अच्छे ये तो सब मंडली गुड़ाक केमती स्थायी हम कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु को प्रभु पंत साहय कर 42 वर्ष पर होगा मोर परिवर्तन 1982 मसीह संपूर्ण जड़े यूथ थिले मु पूरा यौवन समय मोर थिला से ही समय डेडिकेट करदे निजक प्रभुरे आज पर्यंत ए मुंडर गोटे केश गोटे चुटी मोर धड़ा ही नाला अधाउधी होगला से जा हो प्रभु को धन्यवाद दिए आउ तो मु से हितोपदेश अनुसार मु ग्रहण करे पक्को केश शोभाजनक मुकुट धार्मिकतार पथरे ता प्राप्त होई मु से अनुसार ताकू नहीं जाए तबे प्रभु को धन्यवाद दिए आउ एपरी भाव में प्रभुंर कार्य मनोयोग करने को तेणुक बुझाए चिंता करी प्रथम 3 मास थे जाऊँगी टी कष्ट होवे आउ बास फास इत्यादि सब ट्रेन भी हो जाटा आउ एत मत फ्री लगुना कंफर्टेबल हो पारना परिश्रम मोर प्रबल हो तेणु प्रभु तदनुसार किसी कार्य कर बर्तमान दूर दूर स्थान मान आगे तो केवल बास फास सब ही जावाक पड़ूला पुणी चलिकी आरंभ समय से सब गजपति कार्य कला बेले साइकल भी ना चली चली पहाड़ एवं पर्वत माने बहुत उच्च उच्च पर्वत गुड़ाक आ जहाँ बहुत उच्च थी चली चली एपरी भाव में मु बहुत परिश्रम करी मत से दिने स्वप्न दर्शन में रविवार गिजा होता आम गाँव में बुटिंग से पास्टर आल्फोन्स परिवर्तन कि कहले रविवार गिजार कहले भाईना आज गिजा चलती आप वाक्य दौरान मुझे गोटे दर्शन पाँच प्रार्थना कला बेले आखि बंद करी आपण आउ से रोमान कैथोलिक प्रीस्ट मैंने जो ये पिंधुंट से गाउनटा पिंधती धड़ा करके बेकरू पाद जाए सेमतीरा पिंधि गोटे क्रूश बहन कर झाड़ नाड़ होपण गोटे मरुभूमि आप चलुंट गछपत्र किसी ना क्लांत शांत कि आप एकुटिया लोक चलुंट आउ कौच पुणी मुझे देखुची आप हाथ में गोटे मशाल धरी आउ गोटे सैनिक भाया दौड़ी दौड़ी आप चलुंट एमती भाव में परिश्रम कर अक्लांत परिश्रम कर
କଟକରେ ଆସି ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସିଷ୍ଟର ମାନେ ତ ଖୁସିରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ପୁଣି ପଚାରିଲେ ପ୍ରେମଲତା ସିଷ୍ଟର, ଶାନ୍ତିଲତା ସିଷ୍ଟର, ପ୍ରିୟଲତା ସିଷ୍ଟର କି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ କ'ଣ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲ, କ'ଣ ପାଇଛ କୁହ। ସିଷ୍ଟର ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଏସବୁ ଏରିଆରେ ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ଏକା ଲୋକ ବୁଲୁଛି। ଏ କିଏ ପାଇଲଟ ଚଲାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ପାଇଲଟ କେଇ ଜଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ବସିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ମୁଁ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଆର ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରେମଲତା ସିଷ୍ଟର ହସିଦେଲେ, ଟିକେ ହସିଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ରେଟ୍ରେ କାମ କରିବ, ମୁଁ ଯେମିତି କାମ କରୁଛି ସେଭଳି ପାଗଳ ଭଳିଆ ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଡେପୁଟି DPI, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶାନ୍ତି ସିଷ୍ଟର, ପୁଣି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଏଇ ଲେଭେଲର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ଜଣେ ମହାଜନ ଜମିଦାର ସେ ଥିଲେ, ଏଇ ଲେଭେଲର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିଗଲେ, ପାଷ୍ଟର ହେଇନାହାନ୍ତି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସବୁ ଲୁଗା, ଖାଲି କଲର ଫଲର ନାହିଁ, ଦାମିକା ଲୁଗା ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଔଷଧପତ୍ର ବ୍ୟବହାର করে ନାହିଁ। ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ଡୁବନ ନେଇଥିଲେ, ଆଉଥରେ ଡୁବନ ନେଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଟିଛି। ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇକି ସେମାନେ 3 ଜଣ ଝିଅ ପିଲା ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଯାଇକି ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ରକ୍ତ ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଛି। ସେପରି ଭାବରେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଠି ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ଅନ୍ୟ କଥା ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ପାଇବାର ଥିଲା। ଆଉ ହସି ହସି କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ରେଟ୍ରେ କାମ କରିବ, ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଥିଲି ସେମିତି। ତଦନୁସାରେ ଏହି ସହରରେ ବରାବର ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାଦରେ ଅଛି, ଢେଙ୍କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ବି କୁଟିବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯୋଉଠି ମୁଁ ଥାଏ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କରେ। ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ନହେଲେ କାମ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଫର୍ମାଲିଟି କାମ ମୋର ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେଲା, ଯାହା ମାଗିବ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ସେତେବେଳେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି, ଯେପରି ତୁମେ ଯାଇ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର, ତୁମମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ସେଥିରେ ତୁମେମାନେ ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ସେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ତ ସ୍ଥିର କରିଛି ପ୍ରଭୁଠାରୁ କିଛି ମାଗିବିନି କହି ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କାର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ। ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍ ଗତ ଥର କହିଲେ, ଭାଇନା ଏବେ ମୋ ମନରେ ଆସିଛି, ଆଗେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଦିଅ କହିଲି, ଏବେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ 4 ହ୍ୱିଲର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବୟସ ବି ହେଲାଣି, ଗୋଟେ 4 ହ୍ୱିଲର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କରିବେ। ମୋତେ ବେଶୀ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା ଯୀଶୁ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, 4 ହ୍ୱିଲରରେ ସେ ଯାଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସେ କରିବେ, କି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ଗ୍ରହଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ବି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ତାହେଲେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମୁଁ ମନ ବଳି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନା। ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ହେଲା, ଗୋଟେ କାର୍ରେ ପୁଣି ଯିବାର ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବା ଆଉ ଯିଏ ମୋତେ ସେ ଆଉ କନ୍ଧମାଳକୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇ କାଲି 7ଟା ବେଳକୁ ଆସିବେ, 7ଟା ବେଳରୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯେତେ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ନଥିବି, ମୁଁ କାର୍ରେ ଥିବି। ଅବଶ୍ୟ ଗଲାବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ଲାଇଭ୍ କରିଦେବି। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଭଲ ଆଉ ଟିକେ କଣ୍ଡିସନ୍ କାର୍ଟା ସେ କହିଲେ ତ 7,000 ହେଉଛି, ଏଠୁ 300 କିଲୋମିଟର ହେବ, ମହାରାପନ୍ଦ ସିଧା କୁଟିଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବି ଯାଇ, କେଉଁଠି ଜଳଖିଆ ପୁଣି ଟିକେ ଲଞ୍ଚ କରିକି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ କମ୍ରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆଉ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ହେଇପାରିବ, ଅଲ୍ଟୋ ଅଛି, ସେଟା କମ୍ରେ ହେବ। 300 କିଲୋମିଟର ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ 6,000 ଦେବେ, 1,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସେ କାଟିଦେଲା। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, କେତେ କ'ଣ ଦେବେ, କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ଏତେ କମ୍ରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କହିବ, ନାହିଁ ଇଟ୍ସ ଓକେ କହିଦେଲି। ଆଉ ସେ ତ ଆସି କାଲି ସେ ନେଇକି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଶୟତାନ ଗୋଟେ କାମ କଲା। କାଲି ମାନେ ଶନିବାର ଦିନର କଥା। ଏ ଯେଉଁ ଟିଭିଟା ଅଛି 10 ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଲାଣି, ହଠାତ୍ରେ ସେ କେମିତି ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇଟା କ'ଣ ତାର ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଡାଉନ୍। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ତାକୁ ଅଫ୍ କରି ଅନ୍ କରି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ହେଲାନି। ଗୋଟେ ମେକାନିକକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଜଣାଶୁଣା ବେଳକୁ ସେ ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ତାର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବାକୁ, ଲାଇଟ୍ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସେ 7 ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଲା, 700 ନା 7,000 ନା କ'ଣ। ମୁଁ କହିଲି 700 ନା କ'ଣ କହିଲା ବୋଧେ ନା କ'ଣ, ଟିକେ ଟିକେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ। 700 ହେଲେ ଚଳିବ, କିଛି ବାଧିବନି। ଆଉ ଥରେ ପଚାରି କେତେ କ'ଣ, 7,500 ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଦାମିକା ଟିଭିଟା ଥିଲା, 75,000 ଏଇଟା ପ୍ରାୟ କିଣା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ସେମିତି 7,500। ମୋର ଆଉ ଚାର୍ଜଟା ହେଉଛି ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ 600, ମାନେ 8,100।
ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ କାର୍ରେ ଯିବି କହି ବର୍ତ୍ତମାନ 6,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି, ଏବେ ସଡନଲି 8,100 ସେ କଲା। ତାମାନେ ତାକୁ କହିକି 8,000 ସେ ନେଇଗଲା। କାଲି ଆଣିକି ସେ ଲଗାଇଦେଲା, ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ସେମିତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନି ମୋତେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ହେବ 6,000 ମୋତେ ଦିଅ, ଏବେ ଏଇ ଟିଭି ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆଉ 8,000 ମୋତେ ଦିଅ। ମୁଁ ତ ସ୍ଥିର କରିଛି, ଲେଖିଛି ନା ମାଗିବି ନାହିଁ। ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣିছে। ଗତକାଲି ହିଁ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟରେ 8,000ରୁ ବେଶୀ ମିଳିଗଲା। ସକାଳେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଜଣେ କେହି ଗୋଟେ ପଠେଇଛନ୍ତି 6,500 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଜଣେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆଉ 1,500। କେତେ ହେଲା? 6,500କୁ 7, 8 ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମାଗିନି ପ୍ରଭୁ, ତା ବାହାରେ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ପାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛି କହିକି କିଏ କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯିବେ ନା, କେବେ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗାଡ଼ିର ଚାର୍ଜ କେତେ? ଗାଡ଼ିର ଚାର୍ଜ ଏମିତି ସେମିତି, ଯିଏ ପଚାରିଲେ କହେ, ନହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ମୁଁ ମାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ବୋଝ ନେଇଗଲେ। ତୁମେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମକୁ ଦେବେ, ଆଉ ତୁମର ଫଳଟା ସ୍ଥାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାବରେ ଚାହିଁକି ସେମାନେ ରହିଥାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟଟା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଏଇକି ଆମମାନଙ୍କର ବିଲିଭର୍ସ ମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସେଜଟା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଲି, ମୁଁ ଯାଉଛି କହିକି 9 ତାରିଖରେ ବାହାରିକରି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଶ୍ରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବକୁଶଳତା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ସହ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆସିବା ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଓ ମଣ୍ଡଳୀଗଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଇଂ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ ସୁନ୍ ପାଷ୍ଟର ଜି। ଓକେ, ଆମର ସୋନି ଉଜ୍ଜଳମୟ ବିହାରୀ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ମେ ଗଡ୍ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ lead you for a wonderful ministry there. This is my prayer. ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଠିକାର ଆମର ଜଣେ ବିଲିଭର ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଉପରେ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ 7 ଥର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବ। ଫଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଚସ୍, ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ଉତ୍ଥାନ ପତନ। ଆଉ 1 ଜୁଲାଇରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଜଣେ ବିଲିଭର କେମିତି ଆମର ସେଇ କୁଟିଗୁଡ଼ାର ଜଣେ ବିଲିଭର ସ୍ପିରିଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ସୁରଜ କୁମାର ପାଲ କେମିତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଇଂଲିଶ ବି କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାଷା ଭାବ କେମିତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭାଇନା, ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ knowing number 7 revelation through your valuable and mighty message. ଧାର୍ମିକ ଲୋକ 7 ଥର ପଢ଼ିଲେ ଉଠିବ। ଏ 7ଟା କ'ଣ? ଏ 7କୁ ମୁଁ ସେଇଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆଉ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା 7ର ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟେ। ୟେସ୍, ଆଇ ବିଲିଭ୍ 7 ଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଆଜ୍ ବାଇବେଲ୍ ସେଜ୍। ଦେର୍ ଆର୍ 7 stars, 7 spirits, 7 golden lampstands, 7 churches, 7 trumpets, 7 seals, 7 thunders, 7 plugs, 7 bowls, 7 hills, so on. ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବାଇବେଲ କେମିତି ଷ୍ଟଡି ନ କରୁଥିବେ ପିଲାଟା। ପ୍ରକାଶ ତ ବାକ୍ୟକୁ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଥିବେ ଏକାଥରକେ। 7 ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛି, ଆଉ 7 ନକ୍ଷତ୍ର, 7 ଆତ୍ମା, 7 ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପ, 7 ମଣ୍ଡଳୀ, 7 ତୁରୀ, 7 ଆଉ ସେ ସିଲ୍ ମୁଦ୍ରା, 7 ଆଉ ସେ ଥଣ୍ଡର୍ସ ବିଜୁଳି ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, 7 ପ୍ଲେଗ୍ସ, 7ଟି ଆଉ ଯେ ମହାମାରୀ, 7ଟି ପାତ୍ର, 7ଟି ଆଉ କ'ଣ ପାହାଡ଼। ସେ କେମିତି ନ ପଢ଼ିଥିବ। ବାଇବେଲ ଟିକେ ଭଲରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ବାଇବେଲ ଟିକେ ଫୁଲ୍ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ। କିଛି କିଛି ବିଶେଷ ବିଷୟ ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ କେହି କେହି କ୍ରିଟିକାଲ୍ କରି କହିଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ସ୍ପିକରଟା ଟାଣୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସାହସ କରିବେନି କେହି। ସେ ବୁଲେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିଦେଲେ କିଛି ନ କହି ନ ପାରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଅଫେଣ୍ଡେଡ୍ ହେଇଯିବେ। ଏମିତି ତ କେହି କରିବାକୁ ମୋତେ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ କେହି ସରଳ ମନରେ, ଆଉ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବିଷୟଟା କ'ଣ, ଏଇଠି ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି ନା କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ। ଅନେଇଥିବେ,
ठीक राइट आंसर दे न पारे समस्त इंप्रेशन खराब हो तेणु बाइबलटा बहुत डीप स्टडी करिया दरकार प्रभुंकर कार्य करे बाइबलर नॉलेज भी थिबा दरकार कौन से लिखिछि से भाईना आई बिलीव यू आर द ट्रेजर ऑफ वर्ड ऑफ विजडम एंड रेवलेशन एंड बॉर्न ऑफ द होली स्पिरिट केमती वर्डटा से लिखिछि आउ आपण ज्ञानर आउ प्रकाशित वाक्य सबुर पवित्र आत्मांकर गोटे भंडार आपण सेपरी if Jesus had not sent you to us we would have been lost जीसु आपन को आम पाकु पठे नतला माने विनष्ट ही थांतु we pray that you may have long life with us till rapture मंडली उठी जा पर्यंत आमर प्रार्थना जे आपण आउ दीर्घ जीवन प्राप्त हेबे गोटे पुओटा सूरज कुमार पाल कोई स्पिरिट फील्ड पिलाटा एमती भाव से लिखी आउ बहुत उत्साह आग्रहर सहित से माने समस्ते अछंती अपेक्षा करुछंती प्रभुंकर सेवा करुछंती मोर कार्य सबको मध्य सेमती ग्रहण करछंती पुणी से पुटी आउ गोटे ग्रेट इज ह्यूमिलिटी नम्रता बड़ ए मेसेजटा मु दिने पोस्ट करथिली आउ सेटा मध्य जुलाई मासर केबे गोटे समय से गोटे सुंदर से तार कमेंट से देछि एपरि भाव प्रेज द लॉर्ड फॉर यू ब्रेक द बैकबोन ऑफ सैटन एंड ऑफ सिन एंड ऑफ सिकनेस एंड ऑफ बॉन्डेज एज वेल एज यू प्रेजेंट द चर्च इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट थ्रू योर वैल्यूएबल मैसेज which is the most powerful than a nuclear bomb to destroy the demonic power and make the highway the way to holiness बहुत मैं इम्प्रेस्ड हेली कि सुंदर ब्यूटीफुल इंग्लिश भी लिखी वजनदार निर्भुल भाव आउ से कौन भाव बाध्य कि मत कि गोटे बड़ आशीर्वाद ता प्रति प्रकाश करने छड़ा आउ कौन हम मे यू बी ग्रेटली ब्लेस्ड फॉर एक्नॉलेजिंग द ट्रुथ जानिया जो सत्य प्रकाश कर आउ ताकु स्पीकर तुम बहुत भाव आशीर्वाद भोग गोटे न्यूक्लियर बम ठारू आपण अधिक शक्तिशाली आउ शैतान तार बैकबोन को आउ से भांगी मेरुदंड को भांगी आउ पाप सिकनेस रोग बंधन सबको आउ भांगी नष्ट करने एवं मंडली को आउ पवित्र आत्मा सहायतार आपणकर बहुमूल्य मेसेज गुड़िक द्वारा मंडली को जीशुख्रीष्ट सम्मुखें उपस्थापित करने आउ जो कार्य करुँच कहीकि से यहपरि भाव में गोटे सुंदर से ये करपरि अनेक अनेक तबे प्रभु नाम को धन्यवाद दिए आमर सेवा कार्य आउ प्रभु दृष्टि में प्रशंसनीय हवा को पड़ो सेपरी परिश्रम करवा खाली परिश्रम कले यथेष्ट ना परिश्रमटा केमी करुचु भल भाव जानी शुणिकी पाउलों परी मुझे जड़े बुद्धिमान गृह निर्माण करी कार्य करुँच वाक्य कहूथु लोक मैंने कन्भिन्स होते मोटिवेट होते बदली जाऊे मन परिवर्तन करते बाप्तिस्म नौथे पवित्र आत्मा पूर्ण होते मंडली को आसते प्रेरित को शिक्षा ग्रहण करते दान दशमांश दौथे उपवास प्रार्थना करते फल आमर सेमती हवा 100 को 100 सेमती हेबे ना केते लोक सेमती ही थे से केबे बदलिबे ना सब आमर वरीड हबार ना केते लोक अधारू पलि जीवे जीशु निजे तो जीशु संगे तो सहीपरी है ना दिने जीशु जो गोटे कठिन शिक्षा देले आश्चर्य कर्म देखिकी कौन से लोक जाऊन तो शिक्षा पाई लोक मैंने विघ्न पाई जाऊे मोठी भी से आश्चर्य कर्म देखी कहीं मोठू दूर को जाऊना कि पसंद न करी रोना जो डीप टीचिंग दि जाऊँगी जोड़ा कि लोक मैंने पेंटिकस्टाल टीचिंग कहती पेंटिकस्टाल सबुठारु हार्ड टीचिंग मो पाखे अच्छी तार ऊपर किसी नथिबो सेही भलिया विषय मो पाखे अच्छी कारण मो बाइबल को पूरा सफल करने चाहूँगी कि छाड़ा को मुझे चाहूना से समस्ते बाधा पाती विघ्न युड़ाक करहब ना युवा कले कि घरे गाँ समाज मंडली सबरे समस्या आसीज मरला बेलू आमको जगह मिल ना नाना प्रकार विषय चिंता कर जे जहाँ कर मात्र मु प्रभुर सत्यवाक्य यथार्थ मत व्यवहार करने को तेणु सेपरी भाव कार्य कले जो फल मिल आहा प्रभु ठारे ग्राह्य हो ना बहुत फल थिला लगे मंडली बहुत लोक मैंने थे माथ्यू 3 पर्व अनुसार
ଆଉ ବାପ୍ତିଜ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୁଲାରେ ପାଛୋଡ଼ିବେ ଅଗାଡ଼ି ବାହାରି ଯିବ। ଅଗାଡ଼ି କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ଗିର୍ଜାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଅଗାଡ଼ି। ଅଗାଡ଼ି କ'ଣ? ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହାନ୍ତି, ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତ ଗିର୍ଜା ନ ଯିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ଗିର୍ଜା ଯାଉନି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଗାଡ଼ି ବାହାରି ଯିବେ। କ'ଣ କରାହେବ? ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ା ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ମାଥ୍ୟୁ 3 ପର୍ବରେ ବାପ୍ତିଜମ ଯୋହନ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ମାତ୍ର ବିହନ ବି ବାହାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ କେତେକ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, ଯାହା କହିଲେ ମାନୁଥିବେ, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିବେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ, ନିଜର ଥାଉ ନଥାଉ ଦାନ ଦଶମାଂଶ ସେମାନେ ଦେଉଥିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ଲାଗି ରହୁଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ବିହନ ପରି ଦେଖାଯିବେ। ଦେଖାଉଛି ସେ ବିହନକୁ ଆପଣା ଅମାରରେ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିବେ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ କେଉଁଠି ପ୍ରଚାର ଶିକ୍ଷା କରିଦେଇ ଦେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ନାହିଁ, ଏମିତି ଭାବରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମୂଳଚୂଳ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ। ଆଉ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ, ଯେମିତି ପ୍ରେରିତ 2 ପର ଲେଖା ହେଲା, ସେମାନେ 3000 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରେରିତ 2:41 42 ଲେଖା ହେଲା, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସହଭାଗିତାର ଅତିଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଲେ। ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ କଥା। କାରଣ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଠିନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଲେଖା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିମୁଖ ହେଲେ, ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଆମ ପ୍ରତି କ'ଣ ନ ହେବ? ମୋ ପ୍ରତି କ'ଣ ନ ହେବ? ମୁଁ ଓରିଡ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଯେ ଅନେକ ପ୍ରଥମ ଥିବା ଲୋକ ଶେଷ ହେବେ, ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମନାଞ୍ଚଳର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆହୁରି କେତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲା, ସେମାନେ ତ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଇତସ୍ତତ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭାବରେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଯାଇ ନ ପାରିଲେ ମନେ ରଖିଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସେ ଆମର ରୁମେଶ କହି ସେ ପାଖେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ, ସବୁ ରୋମାନ କାଥଲିକରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ସେଇ ରୋମାନ କାଥଲିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି ଥିଲା। ଆଉ ଯେ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଅନେକ ଦିନ ଯାଇପାରିଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଥିଲି। ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ମୋର ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା, ଏବେ ତ ଅଛି, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି। ଗଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ କାହାର କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ କହିବି। ଆଉ ଜଣେ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦେଉଥିଲେ, ମୋତେ ଖାଲି ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସେ ରୁମେଶ୍ୱର ସେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମର ଆତ୍ମିକ ପିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା, ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବାକୁ ହାତ ତାଳି ମାରି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଲି, ସେଇ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁବା ଲୋକ ଆସି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠେଇଲା, ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ଆପଣ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସୁସମାଚାରରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଟିକିଏ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଅଳ୍ପ ବିପଦ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖର କଥା ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନୁ, ପାଇପାରୁନୁ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ବୋଲି ଉଠ ଉଠ ଉଠ। ସେ ଉଠୁନି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସେଇଟା କରିନୁ ନା, ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଉଠ ଉଠ, ମୁଁ ତୁମ କଥା ରକ୍ଷା କରିବି। ସେ ଉଠୁନି ଜମା, କାନ୍ଦିକି କହିଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର। ତାପଠାରୁ ମନ କଲି ଯିବା ପାଇଁ, କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଗତ ଥର ତା ପୂର୍ବ ଥର ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ନିକଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବିବାହର କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା, ସେଠି ବି ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ମୋ ମନ ରଖିଛି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି, ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବେଳେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣ, କମ୍ ସେ କମ୍ ସେମାନେ ତୁମଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅନ୍ତତଃ ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତୁ। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଖାଲି ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, এই ଫଳଟା ତୁମର ସ୍ଥାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମକୁ ଦେବେ।
ମୁଁ କହିଲି ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 8,000 ଟଙ୍କାର ବୋଝ ଭଳିଆ ଆସିଗଲା। ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ ଯିବି ସବୁ ପ୍ରକାର ଘର ପାଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ନିଜ ପାଇଁ ଅନେକ ସବୁ କଲାବେଳେ, ପୁଣି ସେ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସବୁ କଲାବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସଡନ୍ ଏମିତି। ଆଉ କାଲି ହିଁ ସେ 8,000 ଟଙ୍କା, ଜଣେ 6,500 ଆଉ ଜଣେ 1,500 ଟଙ୍କା ଗତକାଲି ହିଁ ପାଇଲି, ଦେଇଦେଲି ଆରାମରେ। ସେ ଯେଉଁ 8,000 ନେବାର ଥିଲା ସେ ନେଇଗଲା, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି। ତା ବାହାରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ପାଇଲି, କାରଣ ମୁଁ ଯିବି ଆଜି ମାର୍କେଟିଂ ଅଛି, ଘର ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଆରାମରେ ଯିବି, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି ତ, ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପଛ କଥା, ଯୀଶୁ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବେ ତ, କେବେ ନା କେବେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ମୋତେ ଭଲ କଥା କହିବେ ନା ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଷୟ ମୋ ଭିତରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛି କେମିତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଉତ୍ତମ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଫଳ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛି ସେ ସବୁକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହି ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ସବୁ କରିକି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରିକି ଆସିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୌନ 15 ପର୍ବର ସେଇ 16 ପଦର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିନାହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଯାଇ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର, ତୁମମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ସେଥିରେ ତୁମେମାନେ ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ସେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଅନେକ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିବି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ହେବ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବାରେ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଯଦି ଲିଭି ଯାଉଛି ନିଆଁ, ଭଲରେ ତାକୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ। ସେ ପାଷ୍ଟରମାନେ କହନ୍ତି ମୋତେ, ଭାଇନା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମର ପାଦ ଭୂମିରେ ଲାଗୁନି, ଆମର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଯାଉଛି। ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍ ଯେ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ତା ମୋର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି ତାକୁ କହିଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବ, ସେ କହିବ ସେଟା, ଭାଇନା ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ତେଣୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେନି କିଛି ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୋ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ସବୁ ଚାଲିଛୁ, ତା'ର ଏପାଖ ସେପାଖେ ଆମେ ହେଉନାହୁଁ। ଅନେକ ଭଲ ଭଲ କଥା, ଆଉ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କ ସବୁ ଆମକୁ କେହି ଟଳମଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ତ କାହାଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ସିନା ଲୋକ କଥା ବହୁତ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଉଭୟ ବିଷୟ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ କେହି ଆମକୁ ଟଳମଳ କରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆଉ କେବଳ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ଥିର ରହିବୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି। ଯାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ସେ କହିବ, ଭାଇନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଆନ୍ତି ନା, ଆମ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ କିଛି ବୋଲି ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ନିରାଶ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ଓ ଆମେ ଏକା ହେଇଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି କେବେ ଭାବିବନି, ତାହେଲେ ମୋର ଆସିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତମ ପାଖକୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି, ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମକୁ ଦେବେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ମାଗିବି ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ଚାଲିଛି ସେମିତି ଆସିଲା ପରେ ବି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବି ମାଗିବି ନାହିଁ, ଜାଗତିକ ବିଷୟ, ଯାହା ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ମୁଁ ମାଗିବିନି। କିନ୍ତୁ ମାଗିବା ଭାବିବା ଠାରୁ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ସେଇ ଫଳ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ହେବାକୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରାବାନି କାରାବା শাকালা রাবানি কারাবান্দা লরাবানি খারাবান্দা লরাবা। প্রভু তোমার নামর প্রশংসা গৌরব যুগে যুগে হোক। আজর সময় নিমন্তে ধন্যবাদ, এই সুযোগ নিমন্তে ধন্যবাদ করছি প্রভু। ইদারাবানি কারাবাত্রাবানি কারাবান্দা লরাবা। মোর মনর চিন্তারে নথিলা যে মু কটক আসিবি, এটি মু রহিবি, এটি মু প্রতিষ্ঠিত হেবি, মাত্র তাহা তুমর ইচ্ছা থিলা। ତୁମେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ସଦୃଶ। ଆଉ ତୁମେ ମୋତେ ଏଇ କଟକକୁ ଆଣିଲ, ତାପରଠାରୁ କଟକ ରହି ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରୁଛି। ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଯାଉଛ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯେପରି ତୁମେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଅ। ଇରାବାତ୍ରାମାଣି କାରବା শাকালা ରବାନି ଖାରବାନ୍ଦା ଲରବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନିଜର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ମୋ ପାଇଁ ନିରୂପଣ କରୁଛ, ତାହା ହିଁ ମୋତେ କରିବାକୁ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ। ଯେପରି ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ନିରୂପିତ ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଛି। ନିରୂପିତ ଯାହା ତୁମେ ନିରୂପଣ କରିଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦୌଡ଼ିବାର ଅଛି।
आउ अन्य प्रकार भाव में नहीं। तेणु प्रभु तुम नामर धन्यवाद करुच्ची जो सब फल उत्पन्न कर मत साहय से सब स्थायी हवा आवश्यक प्रभु मोर अंतर सब गोटे बोझ अच्छी एथि बहुत परिश्रम करने पड़े कष्ट उठेवा पड़े दायित्व नेवा पड़े नले ए कार्य सहजरे हो पारने परी कार्य हो पारने अनुग्रह कर साहाय्य कर तुम्हें जहाँ चाह से सब कार्य करने जी समय जुआड़े जुआड़े जाई आउ करने मत साहाय्य कर आसंता काली सकाल 7टार जो बाहरी जी गोटे शैतान कार्य है टिके व्यस्त हेली पढ़ा से भी खराब है कि तुम्हें आश्चर्य कर्म करके तुम्हें देखईदेल तुम्हें सेपरी करुच एवं करी आसीच आउ सब बड़े कार्यकारी वेतनर योग्य आम को प्रत्येक को सेपरी अनुग्रह कर प्रभु अल्प हो बेसी हो जो कार्य सब करूँ उपयुक्त भाव में कार्य करने एवं ताहा जेपरी स्थायी हम एथि निमंते मनोयोग करने प्रत्येक को अनुग्रह कर सेतबेले आमानकर प्रार्थनार उत्तर आउ आमान को अधिक निश्चयतार सहित मिल मु फेरी आसा पर्यंत ए मंडलीर समस्त दायित्व भार तुम्हें समर्पण करुँचे स्थान में आसी तुम सेवा कार्य करवा आ प्रत्येक को तुम समर्पण कर सर्पणात्मा से परिवार से समस्त विषय मोहन था पृथ्वीर जेकोसी प्रांत नित्य नित से प्रार्थना मंडली मंडली सेवा जोगुता प्रत्येक से परिवार से समस्त विषय मोर केबे बंद हम ना ताहा मोर आउ प्रत्येक दिन ताहा मोर गोटे कर्तव्य दायित्व बोली मु मन करिथाए जेपरी मो पे मध्य अनेक करिथांती जीशुंक नाम रे दया कर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुमरी हो ओ प्रभु तुमर आगमन समय तो निकट ताहा केही जानी पारंती ना जो समय भावुनु से समय मनुष्य पुत्र आसवे चक्षुर पल्लक गोटे तुरी ध्वनि आज भी हो पारे जो प्रभु आम मंडली समूह जाइए से समय हो पारे मु आसवा पूर्वर भी हो पारे जदि मु फेरिबा पूर्वर हो ताहले तो आम जगत में परस्पर संगे साक्षात कर पारियो ना मात्र स्वर्ग में निहाती साक्षात करने को पड़ो एथिपाई आमको सर्वदा जाग्रत प्रस्तुत जीवन काटिया को साहाय्य कर तुमर कंठाविधा पाद प्रणाम और चुम्बन करी एवं तुम्हार हस्तरे आमानकर सर्पणात्मा सब समर्पण करी शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम यही प्रार्थना करुँचे आमेन। विदाईश्वर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु यीशु गौरवमय पुनरागमन पर्यंत आम समस्त सहवर्ती आमेन।